Ngayon guys, tuturuan ko kayo kung paano makuha tong emote na to guys. So guys, yan. Yan guys. Tuturuan ko kayo kung paano makuha yan. Madali lang naman makuha yan guys. Wait lang guys, ilalagay ko lang. Ilalagay lang natin dito. Save and settings. Una guys, para makuha yan, baka kayo. Then, punta kayo guys dito sa TikTok nyo. Then, pagkapunta nyo dyan guys, i-click nyo yan search. Tapos, MLBB Creator Base yan. Search nyo yan. Pagka-search nyo yan guys, antayin nyo lang. Tapos i-click nyo to guys. Yung nasa taas ng profile, MLBB Creator join now. Yan, click nyo yan guys. Pagka-click nyo, wag yan, i-skip nyo yan. Then, i-click nyo tong view guys. View more, tong nasa baba. Yan, click nyo yan. Antayin nyo lang yan guys. Tapos to guys, yan na. Yung nakalagay na yan guys. I-click nyo yan guys. May nakalagay dyang redeem. Yung akin naman na-redeem ko na. Kaya nakuha ko na guys. I-click nyo yung redeem. Tapos i-copy nyo yung code. Makukuha nyo na guys. Thank you for watching guys. Guys, papalo naman kung gusto nyo ng mga ganitong content. Maraming salamat guys. Thank you for watching. Yan nga pala guys, nakalimutan ko. I-code nyo yan dito mismo sa ML pala guys. I-code nyo yan sa ML. Pag na-appy nyo na guys, i-code nyo sa ML. I-code nyo. Para ma-code nyo yun guys, punta kayo dito sa profile nyo. Click nyo. Then click nyo lang setting and redeem code. Lagay nyo dyan guys. Yan, katulad nyan. Tapos i-ano nyo na. Na-redeem ko na guys. Yan. Guys, papalo ng page. At pa-share and pa-heart na guys. Thank you.